सबु भक्त मानक प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। पंचसखा का प्रीत्यर्थे हरि बोल। निज बापा माँ का प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। निज गुरु का प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। तो अरिकित दास का प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। कहवा को चाहिए जे प्रश्नटे आसी पारुछि जे अरिकित दास जे कि राजांकर पुत्र थिले से ताको साधना बल रे ए जगटा को निर्देश हो किंबा सारला निर्देश क्रम रे से ए जगह आसी रही किंतु तांको जो सुकुआ भोग दि जाउथिला ताहा सत्य ना मिथ्या। जड़े महापुरुष को सुकुआ भोग दबा उचित थिला कि अनुचित थिला किंतु जदि मादला पांजी को किंबा तांकर से पांजी को जिबा देखिबा जेते बेले से ए धाम को आसीथिले ए ओलाशुणी पर्वत को जेते बेले आसीथिले सेते बेले एठी जो माँ चंडी माता रहिचंती से बहुत उत्पात करुथिले समस्त को खाई दउथिले तेणु तांको दमन करिथिले आमर भक्त शिरोमणि भक्त श्रेष्ठ अरिकित दास जेते बेले से श्रेष्ठ करिथिले से दिन अरिकित दास बुली बुली आसीथिले तेणु सी तांका भक्त कहते मु अरिकित दास को कौन देवी खाया को मो पाखे सुकुआ व्यतीत किछि नाही। तेणु महापुरुष सेतेबेले उपस्थापित करथिले मोर भक्त सेठी सुकुआ दउछि ताको आण जेते बेले सुकुआ ओलाशुणी पर्वत को आसी जाइछि सेतेबेले मांकर आउ अरिकित दासंकर चलीछि जे कांटेक्ट सूत्र रे तू तो मो जगह छाड़ी दे एबे तू तो जगह को चली जा। तेणु सी हेटू कहले ठीक अच्छे मु चली जीवी किंतु तो पाख को जो तो भक्त सुकुआ पठे गोटे कंडीशन तो पाख को जो सुकुआ आसी से सुकुआटी मत भोग करू वर्षकर गोटे थर किंतु ताहा अरिकित दासंकर नथिला लोक माने आज अरिकित दास को एकादशी दिन सुकुआ भोग लगौछन केते दूर यथार्थ आम हिंदू शास्त्र केते भूल रास्ता को जाउछि। तेणु एक कथा कहिबार तात्पर्य गोटे राज्य रे जे गोटे जन बापा श्राद्ध करुले बापा का उद्देश्य रे बिलेई से घरे थिला हैरान करुला से बिलेई की नंदिया तले घोड़े की पूजा करुले तेणु श्राद्ध पकाउले तेणु से बापार देहत्याग पर तार पिला देखी बापा जे करुछंती श्राद्ध गोटे बिलेई की नंदिया तले रखे तेणु बिलेई वर्तमान खोजा है परंपरा रे परिणत हो गला परंपरा हो गला से भली सुकुआटा कहापाई आसीथिला ता ही परंपरा हो गला जे अरिकित दास यही सुकुआटा को भोग रूप में ग्रहण करेंगे से छाड़ू वर्तमान जीवन आउ पवन ताको किए अबा पारिब धरी दृष्टि अग्रे खेले जाजुल्य ज्योति रे सर्वस्थाने रही थाए से पूरी यही न्याय रे यही अर्थ रे तेणु से सबुठी अच्छी कौठी नाही सेठी सेठी अत्र तत्र सर्वत्र तेणु जीवन को केमिति पवन सहित जड़ित पवन केमिति जीवन सहित खेलुची यही न्याय रे वर्तमान मु पवित्र भाई को कहबी कहबा पाए। जय जगन्नाथ। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। आज ये अष्टम भक्तमली रे उपस्थित थिबा समस्त साधु सज्जन एवं भक्त मानकु मोर अनंत कोटि दंडवत करुची एवं ये जो अरेखित दास को पीठ ओलाशुणी ये पीठर जे कि पीठाधीश तांकु मध्य मु भक्तिपूत निवेदन करुची। तेणु ये जो आज जो टॉपिक रखिचंती जे कि पवन से पवन विषय रे आमे बा कौन कहबा जे अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान जो पवन वर्तमान इठी मु समस्तଙ୍କର कथा शुणिची समस्ते निज निजर मत व्यक्त करिसेंती जे कि अच्युतानंद महापुरुष 184,000 ग्रंथ लिखिचंती
ତା ଭିତରୁ ये जो मालिका ये मालिका को कहीं एत प्राधान्य दि जाऊँगी से तो 46 पटल लिखिं अमर जुमर संहिता लिखिं शून्य संहिता लिखिं विभिन्न प्रकार धर्म तत्व कथा लिखिं किंतु ये मालिका पछरे कहीं एत गोड़े कौन भगवान को तुम्हें खोजब कौटी भक्त जन्म हेले कौटी किए कौन आदि लाभ कौन आकु पाइले बा तुम्हें कौन कर निजर आत्मार गतिमुक्ति कथा चिंता कर से लीला विद्रुत कलेवर देव मानवे अगोचर जहाँ देवता मान मानव मान अगोचर अच्छी माया रे परिभ्रमण कले भूल कहीं ना मानव देहरे देख चतुर्था मूरति मृत जीव संगे किंपा करतु पीरति एई मनीष देहरे चतुर्था मूर्ति अच्छी मृत जीव काष्ट पाषाण पितुड़ा को देवता बोली पूजता को सीए की गति मुक्ति देव यह न जाने मूढ़ जीव तेणु देवता गति मुक्ति दब नाही गतर आत्म कहले अनेक जन्म तप करी आत्मज्ञान को नुहे सरी ये जो पुराण शास्त्र वेद मालिका उपनिषद आधे किछि नाही कहीं किछि नाही एकथा कहवा द्वारा गोटे अपनिदा होनी नाई ताधरे अच्छी किंतु नाही कहीं ना जी आत्मज्ञान प्राप्त अच्छी तार ये सब आवश्यकता नाही कहीं ना पुराण शास्त्र पढ़ी करी तरी के भबु पारी ये देख ये जेते क पुराण ये सबू लोकंक भूलाण देखाई घर द्वार पथ वेदन कहि साक्षात तो देहे सर्व अच्छी पुरी भाविले भबु जीवु तरी जेते पुराण जेते शास्त्र ताले कहतु कौ शास्त्र लेखा अच्छी ये जीव घट गला बेले कौ मंत्र बोलिले ये कि कौन कले ये वैकुंठ पलि जीव लेखा अच्छी नहीं या कर से कर खाली एंता लेखाई तेणु ताधे कहीं भ्रमित हम कौन दरकार ताधे कि ना तेणु कौन होची ना जाऊची बार आसुची बार बार उपरे रही 13 बहु बाल अबरारे खेलई 12 जुणर 12 जुण छाड़ी 13 को गमिले बहुर पूर्व काल बार कौन है ना जो हंस आउ श्वास हिसाब से आम जहाँ को कौ थाए हंस आउ श्वास सी प्रकृत में हंस नुह कि श्वास भी नुह कहीं ना सी जो शब्द करी जाऊची से शब्द को बारिबा हूँ नाम सी तार हिसाब से कहूँ आम ताकू बारिकी कौचे हंस श्वास केमी जान सी हंस श्वास बोली ना तार दया हेले से कहीदेव से नामटा प्रकृत कौन जाऊची बार आसुची बार देखु यू नाक कतुरु देख 4 4 8 4 12 कंठ चक्र इठू देख 12 4 4 8 4 12 हृदय चक्र हृदय कतुरु 4 4 8 4 12 नाभि चक्र नाभि कतुरु देख 4 4 8 4 12 लिंग चक्र लिंग कतुरु 12 है ऊपर को देख 4 4 8 4 12 ललाट चक्र ऊपर गोटे अच्छी आंगुड़ी से हूँ 13 घर से 13 घर को गले ये जीव शब हो जाए ये जीव शब हो समस्ते कहते सहस्रार बल को जीव दुर्गम पथ ये भजन भये भाजिले जोगीजन तेणु ये दुर्गम पथ को न जाइकिरी अति सहज एवं साबल्य भाव अच्युतानंद महापुरुष विशद भाव व्याख्या करिसेंती कौन सेटा ना जोग साधी न पारिले नामे आश्रा कर जोग साधी न पारिले नामे रे आश्रा कले हे जीवो तेणु इति होची कौन ना हरे गुण फेड़े मिशा आउ सब पाठ फसर फसा से कहला अण अक्षर रे बिहार बती सर ऊपर 3 33 को जगी था
କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ତାହେଲେ ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ସିଏ ବିହାର କରୁଛି। ସେ ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ଯିଏ ବିହାର କରୁଛି ସେ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେ ତ ଅକ୍ଷର ନୁହଁ, ସେ ତ ଅଣ ଅକ୍ଷର। ତାକୁ ପୁଣି ଅକ୍ଷର ଆଣିକି ପୁଣି ଏକ ଅକ୍ଷର ଆଣିଲେ। ଏକ ଅକ୍ଷର କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଆରେ ଏକାକ୍ଷର କ'ଣ? ଏକାକ୍ଷର ଯାକୁ କହି ଜଗତ ଏକତ୍ର ମଣଇ। ଯଦି ଏ ଜଗତକୁ ସ୍ଥାବର ଠାରୁ ଜଙ୍ଗମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଠାରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକତ୍ର ମଣି ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ଘଟରେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଭରପୁର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏକ ଭଳି ଦେଖିପାରିବ, ସେ ଆଉ କହନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର। ଆଉ ଏକାକ୍ଷର କ'ଣ ଅକ୍ଷରଟା ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ସେ କହିଲା ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନାହିଁ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଖୋଜିଲେ ପାଇବୁ ତୁ କାହିଁ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ। କହିଲା ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଏକାକ୍ଷରରେ ଖୋଜୁଛ? ଯିଏ ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯାର ଦେଇ, ଯିଏ ଶୂନ୍ୟଘର ମହାଶୂନ୍ୟଘର, ଯିଏ ନିରାକାର, ତାକୁ ସାକାରବାଦୀରେ କେମିତି କରୁଛ? এইটা হচ্ছে মতিভ্রম জিনিস। এই যে পবন জীবন হেতু দ্বারে চিহ্ন, এই যে পবন যাচ্ছি আসুচি, এই বন্ধ হয়ে গেলে আমি মরিযা। তেমনি এ পবন সে কলা কଣ ভজিব তো? কি ভোজন ভজিব তুমি? কলা ভজুচি ভজুচি সে তো মাতা গর্ভু রহি, তো ভজন করিবাকু আউ কিছু নাহি। সে তো মা গর্ভুর বসি জপুছি ভজুছি, তাহলে তুমি କ'ଣ ଝପିବ? তুমি କ'ଣ ଭଜିବ? ବେଶୀ ଭଜିଲା ବୋଲା ଯଦି ପାଟି ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ଭଜିବ? ଯଦି ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ଭଜିବ? ସେତେବେଳେ ସେ ତ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଭଜୁଛି। ସେ କହୁଛି ତୁ କିସ ଭଜିବୁ ଭଜନ ଲାଗିଛି ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଯାଇ। ସେ କହିଲା ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ସେ ଭଜନ ଚାଲିଛି ଅହର। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଜନ ବି କରୁଛି। তাহলে তুমি কি ভজন বলিব? ভাগবত। কি ভাগবত পড়িব? কহিলা ভাবরু হবারু সম্ভূত, তা নাম হেলা ভাগবত। যদি ভাব ଅଛି ভাগবত ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଇଏ ଜୀବଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ ଭାଗବତ ଲେଖିଦେଇଗଲେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଏଇ ଜୀବ ଭାଗବତ ଲେଖିଲି, ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଗବତକୁ 7 ଦିନ ଶୁଣିଲେ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ କରିବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲଭିବ। ଦେଖିବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇବା, ତା 7 ଦିନ ଏଇ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିବା ଭାଗବତକୁ ପଢ଼େଇବା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ। ପ୍ରକୃତ ଭାଗବତ କିଏ? ସେ ନା କୃଷ୍ଣ କତି ଯାଇ ନାହିଁ ପରମ ଭାଗବତ ସେହି। ଯୋଉ ଭାଗବତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇନି। ଆ ଦେହରେ ତ ପ୍ରଥମେ ଭାଗବତ କାଲେ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ କହୁଛ ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ହଉଛି କିଏ? ନା ଯୋଉ ଭାଗବତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ଲେଖା ଯାଇନି, ସେଇ ହଉଛି ଭାଗବତ। ଭାବରୁ ହବାରୁ ସମ୍ଭୂତ, ତା ନାମ ହେଇଛି ଭାଗବତ। ଆଉ କ'ଣ କଲା? ନା ରଜ ବୀଜକୁ ଭାଗ କଲା, ତା ନାମ ଭାଗବତ ହେଲା। ତାହେଲେ ରଜବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଗ କରି ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆକୁ କହିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବ? ହବନି। ପାଟି ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ଅଭଜନ ଭଜରେ ବାବୁ, ଯଦି ଭବୁ ତରିବୁ। ଯଦି ଭବୁ ତରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଭଜନ ଭଜ। ତାହେଲେ ସେ ତ ଅଭଜନ, ତା ପୁଣି ଭଜିବ କେମିତି? ସେ ତ ଅଭଜନ, ସେ ପୁଣି କେମିତି? ନା ବହୁଛି ଅବନା ବାଇ ଦିବାନିଶି ଏକ ହୋଇ। ତାହେଲେ ଦିନ ରାତି ମିଶିକିରି ସେ ବହୁଛି। 2 ପାଦ ନ ମିଶୋଇ 1 ପାଦ ଧର ଧର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର 2ଟି ପାଦ, କିନ୍ତୁ 2ଟି ପାଦରେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛେ? ଚାଲୁନି। ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠୁଛି। ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ହିଁ ଚାଲିଛେ। ଯେତେବେଳେ 2 ପାଦ ମିଶିଯିବ ଜୀବକୁ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ, ଚାଲିପାରିବନି।
ଦି ପାଦରେ କ'ଣ କିଏ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଯାଏ? ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠିବ। ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ହେବ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବ କେମିତି କ'ଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, କ'ଣ କଲେ ଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ହେବ? କେମିତି କଲେ ହେବ? କେମିତି ନା ଭାବରେ ଭାବି ପାରୁ ଯେବେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ତେବେ। କହିବା ବୋଲିବାରେ ନାହିଁ ବେଦ ପୁରାଣେ ଖୋଜୁ କାହିଁ। ତୋ ଦେହେ ସର୍ବ ଅଛି ପୁରୀ ଭାବିଲେ ଭବୁ ଯିବୁ ତରି। ଭାବିଲେ ଭାବର ଭକ୍ତି, କେବଳ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଜବା ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ମିଳନ ହେଇଥାଏ, ଭଜନରେ ନାହିଁ କି ଜପନରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ନାହିଁ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ଏ ସୂତ୍ର ଶୁଣ ଥରେ। ସମାଧି ଯୋଗରେ ନ ପାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଛନ୍ତି କହି। ନିଜେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ନାହିଁ କି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସମାଧି ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା କେବଳ ଭକ୍ତି ଅଟେ ମୂଳ, ଭକ୍ତ ଭାବରେ ହନ୍ତି ଭୋଳ। ତାହେଲେ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଭକ୍ତ ଭାବରେ, ଭକ୍ତର ସଦାସର୍ବଦା ଅଧୀନ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ନାହଁ ତ୍ରିଷ୍ଟାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀ ନାମ ହୃଦୟ ନଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ମୋତେ ଗାୟନ କରେ ମୋ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଏ। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଜଗତ ଅଛି ମୁଇଁ ଛନ୍ଦି ଭକତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ମୋର ଜଗତ ମୋହିନୀ ମାୟାରେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ କରିକି ରଖିଛି। ସମସ୍ତେ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ଭାବର ଡୋରି ବା ଭାବର ବନ୍ଧନ ଏମିତି ଯେ କି ମୁଁ ସେଇ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧିଛି। ଦୁର୍ଜୟ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଦେହ ଭକତ ଭାବେ ମୁଁ ଉଦୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ଉଦୟ ଥାଏ, ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଭକ୍ତର ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭାବର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେ ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିଛି। କେମିତି ନା ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର ଜଗତ କରଇ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଏ ଜଗତକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ବସଇ ସେଇ ଭକ୍ତ ଦେହରେ ହୃଦୟ ସଦା ଭକତ। ନାହିଁ ମୁଁ ଆସନେ, ନାହିଁ ମୁଁ ଆସନେ, ନାହିଁ ପାଦାସନେ, ନାହିଁ ମୁଁ ବିଗ୍ରହ ଦେହେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ସଦା ଭକତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଅନୁକ୍ଷଣେ, ରହିଥାଏ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ମୁଁ ଆସରେ ନାହିଁ, ପାଦାସରେ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠି ଭାବରେ ସବୁ ଅଛି, ଭକ୍ତିରେ ସବୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ବାନ୍ଧିବାର ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି ଯେ କି ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସବୁ ଯୋଗ କାଟିଦେଲେ, କହିଲେ ଦୁର୍ଗମ ପଥ। ଆକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଦ୍ରା ଆହାର ମୈଥୁନ ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନ କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁନି ଋଷି ଏହା କରୁଥିଲେ, ଆମର କ'ଣ ଗଲା? ପର କଥା କହିକିରି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲା ଆରେ ମୋ କଥା ମୋତେ ତୁ ହିଁ କହି ଜଗତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବୋଲାଇ। ପୁରାଣ କହୁଛ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛ, ମାଳିକା କଥା କହୁଛ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ତା କଥା ତାକୁ କହୁଛ, ଜଗତରେ କ'ଣ ବାହାଦୁରୀ ନେଉଛ? ନିଜ କଥା ଯଦି ଅଛି କିଛି କହୁନ। ସେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ବଳରାମ ଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କେହି 600 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ କଥା କହୁନ ନା ସେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ଘୋରା ହେଉଛି, ସେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ଘୋରା ହେଉଛି। ଜଗତ ଚାଲିଛି କେମିତି?
ये जगत पुणी चली केमती कौन से नहीं चली आ भितर बहुत साधु सन्त अच्छा गुप्त भाव सी जमी पंचसखा साहित्य सी जमी करुले एवं भी सेमती बहुत महान पुरुष माने गुप्त भाव जन्म होती से भी सी कर बाणी कहून अश्रुत कहून जहाँ श्रुत होनी जदि एत कुआलिया ताले कहतु अश्रुत कथा जहाँ जगत पर श्रुत होनी अदेखा कथा जहाँ जगत देखनी ताले कहतु से कथा कहले टे भल लगे ताले जदि कह केमती ना पुराण रु कहबनी शास्त्र रु कहबनी वेद रु कहबनी उपनिषद रु कहबनी कौन जानिछ कुह ताहले से ही हूँ ज्ञान कौन से हूँ आत्मिक ज्ञान अविनश्वर आत्मा नश्वर आत्मा भितर प्रवेश कले ज्ञान कहती कौन कहती ज्ञान ना मुझा को हुई सदैय ज्ञान ता हृदय उदय जहाँ ज्ञान जहाँ हृदय उदय हम से पुराण शास्त्र कथा कहीं कह भगवान को पाइबार सठिक मार्ग कथा कह पुराण शास्त्र कहीं कह पुराण शास्त्र तो जी गाँव में भी गाई जगी सी भी कह गोबर जी गोटे सी भी कह तुम्हें अधिक कौन कहल साधु सतर बाका बाना भेक नहीं कि पुराण शास्त्र पढ़ी मुखत कर अधिक कौन कहल सी तो जहाँ कहले तुम्हें से कहल तेणु समय जेहेतु ईश्वरा देला अनेक किसी कहबार थे भी खाली गोटे सम्यक कहबी जे ये शरीर जो 21,600 पवन गतागत करुच्ची प्रभु को ये आत्मज्ञान भितर से 21,600 बिना अजणाते निजर बिना अजणाते जमती खंडे पवन न जाए ताकू जीए गणी पार ताहले से निश्चिंत देवत्व प्राप्त हो निजकू प्रथमे मन को एकाग्रता कर मन को एकाग्रता कले मन नहीं पहुँचे देव से आत्मिक ज्ञान पाखे 21,600 जो जीवासवा करुच्ची से ध्यान धारणा रखु जेते पारिबे मनकर जड़े 21,600 कर पारानी 2,000 तो गणी पार से समय बस तेणु मुझे किसी कहूनी तेणु समस्त आशीर्वाद को पाथेय करी मु मोर बाणी को ये विराम दूची। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हरिकृत दास।